ኢያብ ኤርትራ ሰላም ኣብ ዞባና ብዝብል ቴማ ኣብ ኤርትራ ፈትሒ ክነግስ ኣብ ዞባና ድማ ሰላም ክዓስል ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ካብ ስልጣን ክእለ ከምኡን ድሕነት ኤርትራውያን ስደተኛታት ክሕሎ ከም ዘለዎ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ጽባሕ ዓርቢ 8 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ለንደን ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ድሕሪ ጽባሕ ቀዳም 9 ሚያዝያ ድማ ኣብ ፍራንክፈርት ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ክካየድ ስለ ዝኾነ كلكم دليت فتحية بتسلاماو سلفتات ترغيبكم دمصكم كتسمعوا بأخبروت نتوع زرزر عدراشا بوستر تملكتو بدحان مصو جلوبالي أكل عباي بريطانيان جرمن